Jadi nek tekan besok aja lho iki. Liwat gitu napa bawah. Aja marang guyu obah lho. Ini memang ngeteli rokoknya pernah ya? Ngeteli rokoknya murah ya? Ini berkahmu, rezekimu berarti. Kamu nyerah ketun loh kayak ikhlas loh kayak. Napa ceblok? Ora ada kancanya kan ikannya garap ning gone ucungnya lho Pak. Ning gone ikan telore. Ora nek tuku kerasakti anyar to. Nggih. Enak ta. Mesti tak kerasakti kok piye ngono terus seneng terus tugune data ning lore. Iki botone cukup ora? Sing kurangane iki. Paru. Nambah situ. Iki kawan. Kowe, itu berarti rasane surprise ya utawa cek kolor teh. Barne sing rata. Jadi pitu tiga vario kena ya. Yo. Berangkat. Mana tahu gue apa ya? Ben bagus ya kan? Nah. Berangkat. Dan tak berangkat. Ayo, Bang. Dingin cepat kena masalah. Ya.